आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, दो चीज़ों के पे बात करेंगे आज के शो में। पहला तो बजट का फॉलो अप है, कुछ बात बजट के हवाले से करेंगे, और दूसरी बात जो है वो कोरोना। सर्टनली आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना इज स्प्रेडिंग लाइक अ फायर इन द जंगल इन पाकिस्तान राइट नाउ, और वो फ्लैटनिंग द कर्व की क्या बात करनी थी, अभी तो बिल्कुल एक स्पाइक आती नज़र आ रही है, और अब तो गवर्नमेंट भी मान रही है कि जुलाई में और जून में जो है ये स्पाइक आ जाएगी। लेकिन उससे पहले बजट के फॉलो अप की बात करते हैं। आज जो हफीज शेख साहब ने बजट के हवाले से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले कि मैं उसकी चंद बातें आप तक पहुंचाऊं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि यही हफीज शेख साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, और सन 2011 और 2012 का जब बजट इन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे पेश किया था, तो तब क्या हुआ था, जरा इनकी तकरीर के कुछ आपको लम्हात दिखाते हैं। आपने सुना वो फरमा रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब को और यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत को मालियाती बहरान और दबाव विरसे में मिला। अगर आप को हैरानगी हो रही है तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको सुना देता हूँ ये वाली लाइन। हफीज शेख साहब तब भी यही कहते थे कि हमें विरसे में मिले हैं सारे मसाइल, हमें विरसे में मिली हैं प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की। एक दफ़ा सुन लें दोबारा। ये तो बजट की तकरीर थी हफीज शेख साहब की, और तब उस जमाने में जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज शेख साहब ने की थी बजट की तकरीर के बाद अगले दिन, तब क्या कहा था ये भी आपको याद कराते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद मेरे ख्याल में कभी इतनी मराहत और रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को नहीं दी गई। ये 2011 की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब की आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। अब मैं आपको ले आता हूँ नए पाकिस्तान के हफीज शेख में, और हफीज शेख साहब 2020 में क्या फरमा रहे हैं ये सुनिए। जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है, तोहफा वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। इस साल हमें 2900 अरब फिर देने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप भी कर्ज ले रहे हैं। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें कोई अयाशी का शौक है। हम कर्ज बुनियादी तौर पे इसलिए ले रहे हैं कि हमें माजी के कर्जों से निपटना है। अच्छा जी, तब भी मसाइल विरसे में मिले थे, और अभी भी माजी का लिया हुआ कर्ज जो कि तब इन्होंने ही लिया होगा उन 5 सालों में, जबकि जिस अरसे में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी भी वो गले में पड़ा हुआ है। ये हफीज शेख साहब फरमा रहे थे। अच्छा, फिर जब तब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त बजट है, इसी तरह आज उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ की और क्या कहा कि ये बजट कितना अच्छा है, ये भी सुनो। एक जानिब कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, दूसरी जानिब ये इतनी ज़बरदस्त मराहत दी जा रही हैं। दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो। हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं। और तब आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुल्क की बड़ी फिक्र थी। आजकल इमरान खान साहब को मुल्क की बड़ी फिक्र है, ये भी सुने। PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। तो मुझे तो पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में फिलहाल फ़र्क सिर्फ हफीज शेख साहब के बालों की चांदी का नज़र आ रहा है। तब उनके बाल ज़रा स्याह थे, अभी उनके बाल कुछ सफ़ेद हो चुके हैं। बाकी पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स का ताल्लुक है, जहाँ तक रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत पाकिस्तान के गरीब आवाम को पहुँचाने का ताल्लुक है, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हर गरीब आदमी का, हर पाकिस्तानी का बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसका इलाज अच्छा हो, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मजदूर के घर में चूल्हा जले, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल होने के लिए कम से कम सही डायरेक्शन में तो जाए, मुझे तो अभी तक वो सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो फर्क नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ हफीज शेख साहब के बालों की चांदी का है नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की निस्बत। इससे पहले कि अब मैं आगे बढ़ूं, मैं ये दिखाता हूं कि हफीज शेख साहब ने आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि कोरोना की वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हुए, और जो FBR ने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना था वो नहीं कर सके। ये सुनिए।
हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम रेवेन्यू बढ़ाएं, इसको स्मार्ट तरीके से बढ़ाना होगा। 1000 अरब अगर मईशत जो है बहाल होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई चीज भी सर्टेनिटी से नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस वक्त किसी को पता नहीं है कि ये कोरोना वायरस कितने अरसे मजीद चलेगा। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, न कोई और कह सकता है, लेकिन हम एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि हमें जो है 1000 अरब रुपए के लिए एफर्ट करनी चाहिए। बड़े अदब के साथ गुजारिश ये है कि कोरोना को आए हुए पाकिस्तान में 3 महीने हुए और इसमें कोई शक नहीं है कि जब से कोरोना पाकिस्तान में है उसके बाद इकोनॉमी को, मईशत को एक धचका लगा है और नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर 3 महीने से पहले की पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल थी उसके हवाले से मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि जो खसारा आप कहते हैं ना कि हमारा टारगेट जो पहले आपने 5,500 अरब रखा था कि FBR पैसे कमाएगा, उसके बाद आपने कहा नहीं 5,200 अरब कमाएगा, उसके बाद आपने कहा जी 4,800 अरब कमाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कमाए FBR ने 3,900 अरब। तो ये जो आपका टारगेट था 4,800 अरब का, आप कहते हैं कि उसमें 900 अरब रुपए का खसारा इस वजह से है क्योंकि कोरोना आ गया था। तो कोरोना आने से पहले जो FBR खसारा था वो 476 अरब का था पहले 9 माह का, जब तक कि कोरोना पाकिस्तान में नहीं आया था सर। तो फिर ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इसको बाय करें। हाँ जी, मैं मानता हूं कि कोरोना ने इकोनॉमी को डैमेज किया, लेकिन आप सिर्फ ये ना कहें कि कोरोना की वजह से हम अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके। दूसरी चीज, सनत की जो सूरत हाल थी कोरोना के आने से पहले, उसकी ग्रोथ मनफी में थी, माइनस में थी। अभी कोरोना के केसेस पाकिस्तान में डायग्नोज नहीं हुए थे। खिदमात का जो शोबा था या ज़राअत का जो शोबा था, उसमें जो ग्रोथ के आपने टारगेट सेट किए थे, आप वो टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहना कि सिर्फ कोरोना की वजह से इतनी मुश्किल सूरत हाल में हम हैं, मैं नहीं समझता है दुरुस्त है। आपको अपनी गवर्नेंस को देखना पड़ेगा, अपनी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। ये तो बजट के हवाले से बातें थी, मजीद बात हम करेंगे कोरोना के हवाले से भी। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मेहमानों का तारुफ कराते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया शंदाना गुलजार साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब ने, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आयशा गौस पाशा साहिबा ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शंदाना गुलजार साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये जो इंट्रो में मैं कह रहा था कि पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में मुझे फ़र्क जो नज़र आता है वो हफीज़ शेख साहब की बालों की चांदी का नज़र आता है। What would you like to say about it, given the fact कि आप एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के जो खिलाड़ी हैं अभी, वो वही खिलाड़ी हैं जो पहली हुकूमतों के खिलाड़ी होते थे, यानी कि दूसरी टीमों के पुराने खिलाड़ियों से आप नए पाकिस्तान की बुनियाद रखना चाहते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ऑन अ लाइटर साइड हमारे भी काफ़ी खिलाड़ी बैठे हुए हैं अपोजिशन में, लेकिन कुछ खुले हैं और कुछ कहते हैं ना अदुवन मुबीन, कुछ छुपे दुश्मन हैं। बट एनीवेज, आपका बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस था, मैंने इसको बहुत गौर से सुना। लेकिन आई थिंक अगर मैं टू बी फेयर अबाउट इट, दिस बजट इज़ नॉट अबाउट हफीज़ शेख साहब। ठीक है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र और वो मामूनी खसूसी के होने के वजह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, बातें करें। बट इशू इस वक्त पाकिस्तान का है, नॉट हफीज़ शेख साहब का। ऑफ कोर्स यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। ठीक है, उनकी बातें भी वही होंगी क्योंकि बंदा वही है। और पाकिस्तान की बदकिस्मत ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं वो रिवॉल्विंग डोर से ही आते हैं। दुनिया में अगर आप इंडियन एक्सपर्ट्स हैं कि इकॉनमी के, ट्रेड के बथेरे होते हैं, और पाकिस्तानी 5, 10, 20, 30। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक लिमिटेड क्या कहते हैं पॉपुलेशन है एक्सपर्ट्स की। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैं इससे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगी कि जिस जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं या थे, बोथ प्री कोरोना पोस्ट कोरोना, दे बेयर एनी रिजेम्बलेंस टू 2008 एंड आई टेल यू व्हाई। अभी एक शो पे मैं बात कर रही थी और वो मेरे कॉलीग रिस्पेक्टफुली वो पता नहीं क्या वॉर अगेंस्ट टेरर भी उठा रहे थे, फ्लड्स भी। और मैं मानती हूँ पाकिस्तान बहुत रेजिलिएंट मुल्क है और हमारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप जो करंट सिचुएशन है, शुक्र है मेरे पास भी एक आर्टिकल निकला है जिसमें हफीज़ पाशा साहब की कोटेशंस हैं, ब्लूमबर्ग की कोटेशंस हैं कि
1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान की क्या हालत थी। 4 ममालिक थे जिनमें पाकिस्तान का भी नाम था, मोस्ट लाइकली डिफ़ॉल्टर्स, यानी कि जो अपने कर्जे को नहीं रिटर्न कर पाएंगे। इजिप्ट, लेबनान, पाकिस्तान और वेनेजुएला उस वक्त ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका था। पूरा मेरे पास एक आर्टिकल है उस पर। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप टॉयलेट रोल भी नहीं खरीद सकते, दूध भी नहीं खरीद सकते, अंडे भी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि जी आप कर्जे आ गए वापस देने, नहीं, इट्स नॉट दैट। जितनी सीरियस सिचुएशन थी अगस्त 2018 में, शायद उससे पहले हुई, और दैट्स नॉट टू से कि ज़रब अज़ब मुश्किल नहीं था, सारे मराहिल अपनी जगह मुश्किल होते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो बजट है, जब हमने कहा कि देयर आर नो न्यू टैक्सेस, आप कोई बजट उठा के देख लें, योर मीडिया पर्सन, मुझसे ज़्यादा हुआ एक्सपीरियंस है, कोई मुझे बजट ऐसा दिखा दे कि जिसमें नया टैक्स ना हो। एंड एट द सेम टाइम आपने अपनी फिस्कल एक्सपेंशन भी करनी हो, आप अपना टैक्स बेस 1% ऑफ पाकिस्तान पेज टैक्सेस, 1%, यानी कि 22 लाख लोग 22 करोड़ में से टैक्स देते हैं। या क्या ये मुल्क तरक्की कर सकता है जिसमें से सब, और मैं ये बार बार कहती हूँ, पॉलिटिशियंस सिर्फ चोर नहीं होते, ना मीडिया वाले, ना जिस तरह हमारे जो 6 एलीट ग्रुप्स है पाकिस्तान की, जो आपका चोर इस वक्त घरों में बैठा है, अरबों रुपए बैंकों में रखा हुआ है, ना सेल्स टैक्स देते हैं, ये सड़कें इस्तेमाल करते हैं। ये मैं मैडम, उनको पकड़ना आप लोगों नहीं है ना, उनको मीडिया वालों ने तो नहीं पकड़ना, उनको तो आप बिल्कुल हमने पकड़ना है। और एक दो चीजें और आपने कहा कि तो आपने कहा, शंदाना साहिबा, आपने कहा कि लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ एक्सपर्ट्स है और उसी में से हमने फिर एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं इमरान खान साहब को वजीर आजम बनने से पहले सुनता था तो खान साहब ये कहते थे कि ऐसी टीम लेकर आऊंगा जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी, और उस टाइम पे वो कहते थे कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ऐसी पॉलिसीज डिवाइस करेंगे जिसके बाद इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, इंसाफ हो जाएगा और लोगों को जो है उनके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अब आके आप ये कहते हैं कि लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ एक्सपर्ट्स है, और वही एक्सपर्ट्स जिनसे इस्तिफादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या काफ या पीपल्स पार्टी करती रही है, आप भी उन्हीं से इस्तिफादा करेंगे, तो फिर पहले खान साहब गलत थे या आप गलत हैं? नहीं, अगेन रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। मैं नून, पीपल्स पार्टी, PMLN, मुशर्रफ साहब, मैं सबके टाइम में कॉमर्स मिनिस्ट्री की लीगल एडवाइज़र थी। इससे ना कोई फ़र्क पड़ता है उन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे, और ना मेरी काबिलियत या मेरी गैर काबिलियत पे फ़र्क पड़ता है। ये बात सच है कि हमारे पास लोग नहीं हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर को देख लें, पाकिस्तान की एक नुमायाँ डॉक्टर हैं जो WHO की भी हमारी कैंडिडेट रह चुकी हैं, PMLN के टाइम पे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के टाइम पे उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारा एक्सपर्ट लगाया था, और अभी इस गवर्नमेंट में। आप कह रही हैं कि ये बात सच है कि आपके अपने पास एक्सपर्ट्स नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पास एक्सपर्ट्स नहीं है, इतने अच्छे लोग पाकिस्तान में नहीं है। मैं जी तहरीक इंसाफ में 2018 में तहरीक इंसाफ में आई हूँ सिंपली बिकॉज खान साहब की कॉल थी, जिस जो आप अपनी बात की कि खान साहब ने कहा कि मैं ऐसे लोग लेके आऊँगा जो मुल्क को बदलेंगे। मैं उसी प्रॉमिस, उसी कॉल को सुन के अपनी जॉब छोड़ के आई थी स्विट्ज़रलैंड से, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। देखिए, एक डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को लेके पाकिस्तान का आप अक्कासी PTI के आप नहीं कर सकते। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो हमारे ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, सानिया निश्तर साहिबा के अलावा ऐसे हमारे बहुत लोग हैं हमारी असेंबली में भी। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, ऑफ कोर्स आप डिसएग्री कर सकते हैं। आई विल कम बैक टू यू। आयशा गौस पाशा साहिबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। शंदाना गुलजार साहिबा जो अभी कह रही थी कि आप ये देखिए कि 2018 में जनवरी में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था, और डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये है कि फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 साल कारकर्दगी है उस पर आप 100 तनकीद करें, लाख तनकीद करें, लेकिन उसके बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $20 अरब से $3 अरब पर लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप मुल्क को बैंकरप्ट करवाने जा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बैंकरप्ट होने से बचाया, ये वो कह रही हैं। जी, मैंने सुना, और एक्चुअली शंदाना इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड कॉलीग ऑफ माइन, हम साथ असेंबली में होते हैं। मैं कुछ थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। देखिए, पॉइंट ये है, आप इंडिकेटर्स देखिए, सिर्फ एक चीज़ को ना देखें। जब 2018 में कि आपकी गवर्नमेंट हमारे जाने के बाद जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने निकाली अपना सर्वे, उन्होंने नहीं बताया कि 5.5 ग्रोथ रेट हमने छोड़ी? क्या उन्होंने नहीं बताया कि रेवेन्यूज़ की हमने रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो टैक्सेस आप लेकर आए उसमें हमने सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाई? क्या उन्होंने नहीं बताया कि जो उस वक्त रियल सेक्टर्स थे
جتنے تھے, چاہے اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر, سب اپورڈ ٹریجیکٹری پہ تھے. اور کیا اس نے نہیں بتایا کہ اس وقت انفلیشن ریٹ 3.5% تھا. یعنی آپ میں اس طرح کئی گنا سکتی ہوں. ہاں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پرابلم, وہ ایک پرابلم کو سلجھانے میں ہم نے کیا کر دیا, وہ ایک پرابلم کو سلجھانے میں ہم نے پوری اکانومی کو کولیپس کر دیا. کیسے؟ کیونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں آئے. ہم نے پورا 1 سال لگا دیا یہ سوچنے میں IMF نو IMF, یس IMF نو IMF. یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے. یہ آپ کمپنیاں چلا سکتے ہیں, اس طرح آپ شاید چھوٹا موٹا فرم چلا سکتے ہیں, لیکن ایک پورا ملک جس میں 22 کروڑ لوگ ہیں, اتنی انسرٹنٹی, بزنس انوائرمنٹ سب خراب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ IMF کے پاس گئے آپ کے سارے انڈیکیٹر سسٹمیٹکلی خراب ہو چکے تھے 1 سال کے بعد. اور آپ نے ظاہر ہے جب سب چیز اتنی خراب تھی اور آپ نے IMF سے نیگوشیٹ نہیں کیا ایک اچھا پیکیج, بیکاز یور انڈیکیٹرز ہیڈ ڈیٹیریوریٹڈ ٹو سچ این ایکسٹینٹ. اور خیر آپ کی تیاری بھی نہیں تھی کہ آپ ایک ہوم گرون پیکیج لے جاتے تو آپ ان سے نیگوشیٹ کر لیتے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک پرابلم کو سلجھاتے ہم نے پاکستان کو بالکل ہر طریقے سے خراب کر دیا. دیکھیے اس وقت جب خود بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے نہیں, تو اگر اس ٹائم پہ جب آپ تھے, آپ اکانومی کا تو پہیہ چلا رہے تھے. عائشہ غوث پاشا صاحبہ, آئی ایگری ٹو دا فیکٹ کہ جی اب گروتھ ریٹ 5.8% پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ تھا, انفلیشن ریٹ کم تھا, انٹرسٹ ریٹ کم تھا, لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو پھر بالکل نہیں, اکانومی تو کولیپس ہو سکتی تھی. نہیں دیکھیں نا دیکھیں نا ڈیفالٹ کرنے کا تو جب کرتا تو ہوتا. کئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ لگ رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کیا, اور الحمدللہ مینج ہوا, نہیں ہوا. $20 ارب کا قرضہ کس نے دینا تھا پاکستان کو؟ بات نہیں عائشہ صاحبہ, ابھی $6 ارب کا بیل آؤٹ پیکج IMF دیتی ہے تو اس کے اوپر 100 شرطیں لگاتی ہے اور وہ بھی انسٹالمنٹس میں دیتی ہے, تو $20 ارب کا خسارہ. دیکھیے $20 ارب کا خسارہ مینج کرنے کے لیے طریقے تھے, ابھی بھی تو لگے وہ طریقے. اس میں آپ IMF کا بیل آؤٹ بھی تھا, اس میں فرینڈلی کنٹریز کا بیل آؤٹ بھی تھا, اس میں آپ کی کچھ مینجمنٹ بھی تھی, جسے کہنا چاہیے, اور یہ امپورٹ کی کمپریشن تھی. دیکھیے وہ امپورٹس ان اینی کیس کم ہونے والی تھیں, اس لیے کہ کچھ اس میں سے سی پیک ریلیٹڈ پاور جنریٹنگ مشینریز کی امپورٹس تھیں, کچھ اس قسم کی امپورٹس تھیں جو ان اینی کیس ٹیپر آف ہو رہی تھیں. تو پوائنٹ یہ تھا کہ وہ مینج ہو سکتا تھا اور انشاءاللہ ہو ہی جاتا. آپ نے بھی کر ہی لیا نا, ڈیفالٹ تو نہیں ہوا, بٹ اس کو مینج کرنے کا طریقہ کار پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر ذرا فرملی ہوتا اور ذرا وہ سسٹمیٹکلی, اسٹریٹجکلی ویل پریپیئرڈ اور وہ جیسے کمپریہنسو اسٹریٹجک انداز میں ہوتا تو شاید اتنا برا حال نہیں ہوتا جو ہمارا ہوا. دیکھیں نا, ہم 5.5 سے گر کے 1.9 پہ آ کے کووڈ سے پہلے پچھلے سال گرے. Okay, I'll come back to you, جی. I'll come back to you. Let me go to نوید قمر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیتے ہیں. نوید قمر صاحب, مجھے فرمائیے گا کہ ایک طرف تو میں پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کر رہا ہوں جی کہ حفیظ شیخ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے 2008 کے بعد جو آپ کی حکومت آئی, اس میں ابھی وہ مشیر خزانہ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے, اور یہ کہتے تھے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے. تنقید ان پہ بنتی ہے اس حساب سے اور ہم کرتے بھی ہیں, لیکن ابھی کا جو بجٹ ہے یا ابھی کی جو پرفارمنس ہے پاکستان تحریک انصاف کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے, اس پہ آپ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں. تو آپ لوگ کس اخلاقی بیس پہ تنقید کرتے ہیں, جبکہ ان کا بندہ وہی ہے جو آپ کا بندہ تھا؟ آپ نے بھی تو اسی بندے کو سلیکٹ کیا تھا نا پاکستان کی اکانومی کو ہینڈل کرنے کے لیے, اور اس ٹائم پہ حفیظ شیخ صاحب بھی پاکستان کی اکانومی کو ہینڈل کر رہے تھے اور آپ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہینڈل کر رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ جو بھی وہ پالیسیز لے کر آ رہے تھے آپ ان کو ڈیوائز کر رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تب حفیظ شیخ صاحب ٹھیک تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں, تو اب کیوں غلط ہے؟ اور دوسری بات یہ جو آپ کہتے ہیں کہ غریب کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں جو پی ٹی آئی نے دیا ہے, جب آپ کی حکومت تھی آپ نے غریب کے لیے بجٹ میں کیا دیا تھا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو بیرسٹر صاحب. پہلی چیز تو یہ کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ اچھے آدمی ہیں یا حفیظ شیخ برے آدمی ہیں. ایشو یہ ہے کہ واٹ از دا پرفارمنس. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا کیا یہ اخلاقی وہ بنتا ہے. اگر پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ
सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो होते हैं, नॉन इलेक्टेड लोग, उनको मेजर मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए. हमारे ज़माने में भी एक दो थे जिस पे एतराज़ात होते थे, तो अब तो माशाल्लाह पूरी जो कैबिनेट है वो तमाम की तमाम जो है नॉन इलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल है. तो ये कह देना, आई एम सॉरी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय कलीग, इनके वालिद भी मेरे साथ होते थे. तो पॉइंट इज कि ये नहीं है कि हम दुनिया में हमारे पाकिस्तानी 5-6 हैं और फिर म्यूजिकल चेयर्स में हम उनको सारों को लाएंगे. बाबा, आपका 342 का हाउस है, ये इलेक्ट होके आता है, इसीलिए से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दुनिया में हमेशा पार्लियामेंट से आप जो है वो पॉलिसी मेकिंग आती है. मतलब जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं, चाहे नेशनल असेंबली से प्रेफरेबली या फिर सेनेट से हो. ये कभी भी ख्याल नहीं है कि मेजर मिनिस्ट्रीज जो हैं. सो एक तो ये इशू हुआ. दूसरा ये कि परफॉर्मेंस क्या है. परफॉर्मेंस आपने खुद माशाल्लाह गिना दिया है कि क्या रहा है. प्री कोविड क्या था, पोस्ट कोविड तो खैर अभी बात ही क्या करें, अभी हमें पता ही नहीं है कि कोविड के अल्टीमेटली असरात क्या होंगे. और ये नंबर्स जो आज ख़राब लग रहे हैं वो आगे जाके और कितने ख़राब होंगे. आप कह रहे हैं आपने क्या किया गरीब के लिए. माशाल्लाह आज एक वाहिद चीज़ है जिस पे ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं अदर देन करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कह रहे हैं कि जी हमने एहसास प्रोग्राम दिया. शायद वो तारीख भूल गए हैं कि 2008 में ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आई वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर देन, जब हमने ये शुरू किया था. और वही डेटाबेस है जो कि बना था, जिसको आज दिन तक पेमेंट हो रही है. ये क्रिटिसिज्म नहीं है इस गवर्नमेंट का कि उन्होंने कंटिन्यू और प्रोग्राम, ठीक है नाम चेंज कर दिया, उनको पसंद नहीं है बेनज़ीर का नाम, लेकिन बात सारी है कि प्रोग्राम तो वही है. कह रहे नॉन इंट्रूसिव है, नॉन इंट्रूसिव हमने बनाया था, नॉन पॉलिटिकल हमने बनाया था, और वही प्रोग्राम है. आपने जो है 12,000 जो 3,000 पर मंथ मिलता था, आपने इकट्ठे करके दे दिया अंडर द सर्कमस्टेंसेस. आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन. लेकिन फिर ये कहना कि भाई वहीं पे बात सारी रुक जाती है. इस वक्त भी जो आपके रेसिपिएंट्स हैं BISP के, वो दोज आर फ्रॉम द 2 डेटा सर्वेज दैट वर कैरिड आउट. एक तो जो लास्ट ईयर हुआ, एक उससे पहले जो हुआ था, उसमें जी आपने कहा ना कि ये गवर्नमेंट अभी जिस बात का क्रेडिट लेती है उसकी बुनियाद आप लोगों ने रखी थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड की सूरत में. तो ये जो बेनज़ीर, चाहे हम बिस्प की बात करें, चाहे हम एहसास प्रोग्राम की बात करें, क्या गवर्नमेंट एक NGO की तरह अगर काम करे कि द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट उनको महीने का 6-7-8 हज़ार दे दे, 10 हज़ार दे दे, 12 हज़ार दे दे, उससे मसाइल हल हो सकते हैं? गवर्नमेंट का ये तो काम कोई साहिब हैसियत लोग भी करते हैं सोसाइटी में, ये काम NGOs भी करते हैं. गवर्नमेंट का काम होता है अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, ताकि मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी निकले. सर Hold on. Of course, government has to do all of that. इसमें कोई शक नहीं है. मैं तो ये नहीं कह रहा. मैं तो आपको मिसाल दे रहा था कि ये बार बार जो कहते हैं कि जी हमने एहसास शुरू किया और इतना उससे आगे बढ़ते भी नहीं है. पॉइंट इज कि हाँ, क्योंकि ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को प्रोटेक्ट करने का प्रोग्राम है. इनफैक्ट उस जमाने में आपको एक बैकग्राउंड भी मैं बता दूं, क्योंकि हम जनरलाइज सब्सिडीज जो हैं हम हटा रहे थे गैस से, पेट्रोल से वगैरह वगैरह. तो हमने कहा कि बजाय हर एक को, अमीर गरीब सबको सब्सिडी मिले, हम टारगेटेड सब्सिडी करें जो सबसे गरीब तर लोग हैं. और इसी वजह से फिर पहले तो एक रैंडम पूरे मुल्क में किया और उसके बाद सर्वेज के थ्रू जो पॉवर्टी लेवल्स आई. ये कोई NGO नहीं कर सकते दुनिया में. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड. so no NGO is capable of doing that. ठीक है. I'll come back to you, शंदाना साहिबा. Let me continue. जी फरमाइए. क्वेश्चन पे तो ना मुझे फंसा देना आप. जी फरमाइए. वो जमाना कोई इतना कोई ब्रिलियंट इकोनॉमिक कंडीशंस का नहीं था. एक तो हमारा ये वतीरा हो गया कि हर गवर्नमेंट कहती कि पिछली हुकूमत की हम वो है. हमें क्या छोड़ के गए थे विरसे में, वो भी आपको नंबर से ही बताएंगे. वर्ल्ड रिसेशन उसके साथ आया, $140 से बैरल पे पेट्रोल उसी साल में आया. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. लेकिन उसके बावजूद हमने हर साल जो है, फॉर एग्जांपल जो अपने सैलरीज थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, आपको पता है कि 25% आया, फिर एक साल में 50% तक
इंक्रीज आया जो कि ये जीरो पे कर रहे हैं. वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ एन IMF प्रोग्राम. ये नहीं है कि अब IMF तब नहीं था. हाउ इज इट के जो है आप निगोशिएट करते हुए IMF से जो है वर्कर्स के लिए अपने जीरो इंक्रीज लेकर आते हैं. ये तो मैंने कभी नहीं देखा. गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पेंशनर, सबके लिए आप जो है वो जीरो इंक्रीज लेके आए और फिर कहें कि हम क्या करें, हालात ऐसे हैं. हालात ऐसे नहीं है. आपने कहीं कहीं तो इंक्रीजेस दी हैं ना, तो फिर आप बैलेंस करते हैं ना उनके साथ. व्हाई इज इट कि सम पीपल गेट एवरीथिंग एंड अदर्स गेट नथिंग? ओके, मुझे इजाज़त दीजिएगा. शंदाना साहिबा आपकी तरफ वापस आ दो. एक तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि शंदाना साहिबा ने भी कहा और नवीद कमर साहब ने भी कहा कि मसला हफीज़ शेख का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है. मसला पाकिस्तान का ही है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो चला रहे हैं वो हफीज़ शेख साहब हैं. तो अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो मैं हफीज़ शेख साहब के हवाले से ही बात करूँगा ना. दैट इज़ द रीज़न कि मैंने हफीज़ शेख साहब के 2011 की तकरीरें भी दिखाई और 2020 की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू है वो भी दिखाई. अच्छा शंदाना साहिबा, हफीज़ शेख साहब ने ये भी कहा कि ये जो बजट है ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है. आज उन्होंने कहा, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, देखें हमने बड़ा अच्छा रिलीफ का बजट दिया. दूसरी तरफ आप ये धमकी भी दे देते हैं कि ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हालात ख़राब होंगे, खुदा न खास्ता कोरोना की वजह से मज़ीद टैक्सेस भी लग सकते हैं. ये आप सुन लीजिए कि हफीज़ शेख साहब ने क्या फरमाया. Budgets are yearly. At the same time, अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना वायरस या इसमें कोई ऐसी शिद्दत आती है या कोई इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है तो ये कोई अल्लाह की तरफ से तो नाजिल की हुई चीज़ नहीं है ना, तो इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. शंदाना साहिबा, इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, टैक्स भी आ जाएंगे, मिनी बजट भी आ जाएंगे. शुक्रिया बैरिस्टर साहब. हाउ मच टाइम डू आई हैव? क्योंकि सवालात और पॉइंट्स उठाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट. आप बोलिए, सबको तो मैं नहीं एड्रेस कर पाऊंगी, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स. जी जी फरमाइए. अच्छा, सिंपलेस्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ आपके हफीज़ शेख साहब के पॉइंट से. देखें ना, मैं बैठी हूँ हफीज़ शेख साहब का दिफा करने, ना नवीद कमर साहब. नवीद कमर साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि इन इलेक्टेड डेमोक्रेसी प्रेफरेबल होता है कि काबीना में इलेक्टेड मेंबर्स नज़र आए. मैं भी उससे एग्री करती हूँ. As a die-hard Democrat, I believe always democracy, always elections. Problem ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश हमारी नहीं होती हैं डेमोक्रेसीज़. हमारी फैमिली ओलिगार्कीज़, फैमिली रॉयल्टीज़ होती हैं. तो आपके सेंटर में भी फैमिली बैठी होती है, सूबे में भी बैठी होती है, बल्दियात में भी बैठी होती है. सो दैट टेक्स अवे. वो डेमोक्रेसी नहीं रहती है, वो बहुत कन्वीनियंट डेमोक्रेसी है. मैं, मेरा भाई, मेरे चाचा और हम भी इसकी गिल्टी होंगे. मैं नहीं कह रहा हम पैगंबर है, बट मुसीबत ये है कि आप टेक्निकल एडवाइजर्स लेके आएँ जो डिसइंटरेस्टेड हैं, चाहे वो बाकी हुकूमतों में रह चुके हों. मतलब PTI क्यों पीपल्स पार्टी का एडवाइजर लेगी? एलिजिटली हम तो दुश्मन हैं. मैडम आपको नया टैलेंट क्यों नहीं मिलता? अच्छे मिलते लोग, चाहे अपनी पार्टी. आपको नया टैलेंट क्यों नहीं मिलता? आपको आजमाए हुए लोगों में ही टैलेंट क्यों नजर आता है? मैं बात एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये हफीज़ शेख साहब की बात नहीं है. वो तो पूरी टीम बैठी हुई है. वो तो रज़ाक दाऊद से भी हैं, डॉक्टर इशरत हैं, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड आपके लोग हैं. ये सारे वो लोग हैं जिनको 12 मुख्तलिफ हुकूमतों में जिम्मेदारियां सौंपी गई और इनको आजमाया जा चुका है. और इनकी परफॉर्मेंस अगर ठीक होती तो इस वक्त ये वाले मसाइल ना होते जो पाकिस्तान में आज हैं. So why don't you bring in the new people, मैडम? आपकी इस बात से मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ. I have no disagreement with that. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि this budget is not about हफीज़ शेख साहब. आपका पॉइंट इज़ वेल टेकन. नंबर 2, देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगेन बोथ माई रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स मेड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई वांट टू एड्रेस दोज बिकॉज क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है. आर्ग्यूमेंट से कभी कुछ बनता नहीं. थोड़ा सा पहली बात देखिए, माजरत के साथ मैं भी पाकिस्तान की बाई प्रोडक्ट हूँ. बहुत कुछ देखा है इस मुल्क में बड़े होते हुए, वकील भी हूँ. मुझे अच्छी तरह पता है कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स होगी तो वो किस किस्म की स्टेटिस्टिक्स निकालेगी. पहली दफ़ा इस मुल्क की हिस्ट्री में आपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को फाइनेंस से निकाल के अलग कर दिया और PND में दे दिया. या आर्ग्यू हो सकता है कि जी हमारी हुकूमत है, हमारे इदारे हैं. लेकिन वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के GDP इन्फ्लेटेड फिगर्स थे. इंडिया 7.9 क्लेम करता था, क्लोजर टू 4.8. पाकिस्तान 5.8 क्लेम कर रहा था फॉर द लास्ट ईयर, क्लोजर टू 4.2. चलो दैट्स नॉट एन इशू. साउथ ईस्ट एशिया में फ्रॉम 2007 टू 2018 जब GDP बढ़ रहा था 6.6 पॉइंट्स ऑन एवरेज पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ एशिया का, पाकिस्तान 3.7 पे था उसी टाइम पे.
آن ایوریج جو ایکسپورٹس 165% بڑھ رہی تھی ساؤتھ ایشیا کی، پاکستان کی 50%. ویٹنام جو کمپیئر کر کے ہم تھک گئے، جو میں چوتھی دفعہ آج کہہ رہی ہوں، ویٹنام واز 516%. آپ کا ہسٹورک ڈیفیسٹ آیا ہے، اینڈ یوز دا ورڈ ڈیفیسٹ ان یور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. 2005 میں تھا 3.7%، اب 0.7% تھا 2018 میں. The worst of all indicators 2008 میں آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں تھے نمبر 71، اب آپ 147 پہ آ گئے. 10 سال میں یہ فرق پڑا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں آپ 110 پہ تھے، پھر آپ ماشاء اللہ 128 پہ چلے گئے، اب اس کو ہم 108 پہ لے کے آ گئے ہیں. جس دن ہم نے اوتھ اٹھایا اس ملک کی حکمرانی کا، نگرانی کا، پاکستان کے دنیا کے سب سے لوسٹ انڈیکیٹرز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کہیں سے چیک کروا لیں. مجھے کیا شوق ہوگا کہ اپنے ملک میں. چلیے ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک کیا جا رہا ہے؟ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک کیا جا رہا ہے؟ Let me just complete. یہی ہو رہا ہے جی کہ آپ کے پاکستان کی 25 طاقتور فیملیز، ان کے بھائی بہن بزنس میں بھی ہے، گورنمنٹ میں بھی ہے، آرمی میں ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، میڈیا میں بھی ہیں. دے کنٹرول دس کنٹری. آپ کے 6 لیڈس ہیں، 6 گروپ. ایسی تو کئی فیملیز آپ کی پارٹی میں بھی ہیں. اگین یہ میں نہیں کہتی، آپ کا ورلڈ بینک کہتا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا ہاشم بخش صاحب پرائم منسٹر صاحب، آپ فرنٹ رو دیکھ لینا. تو آپ لوگوں نے تو بدلنا تھا نا میڈم. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ لوگوں نے روک دی. یہی تو بتا رہی ہوں، آپ سن تو لیں. آپ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ معروفیت ہے ان پارٹیز کے اندر، لیکن آج ہاشم جماعت بخش صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ فائنانس منسٹر ہیں پنجاب میں، ان کے بڑے بھائی وفاق میں وفاقی وزیر ہیں. تو یہ ساری رزاق داؤد صاحب پہلے بھی گورنمنٹس کے ساتھ رہے، وہ آج بھی ہیں. حفیظ شیخ صاحب کی بھی ہم بات کر چکے. تو یہ سٹیٹس کو آپ لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے توڑنا ہے. دس واز دی پرومس آف عمران خان کہ ہم اس سٹیٹس کو توڑیں گے. بیرسٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور یہ سوال ہم پہ اٹھتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس کا بجٹ سے کیا کام ہے؟ بجٹ سے وہی کام ہے. بجٹ میں بھی بجٹ میں ہاشم جماعت بخش صاحب پنجاب میں فائنانس منسٹر ہیں، پنجاب کا بجٹ وہی بنائیں گے نا جی. اور حفیظ شیخ صاحب وفاق میں. اگر میں ایکسپلین کر دوں، 2 منٹ مجھے دیں. آپ 2 منٹ اگر دے دیں جلدی. آئی ہیو ٹو موو آن ٹو دی نیکسٹ. 2 منٹ دے دیں پلیز جلدی کمپلیٹ کر لیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں نہ پی ایم ایل این کو بلیم کرتی ہوں، نہ پیپلز پارٹی کو بلیم کرتی ہوں. پچھلے 40 سال ڈالتی ہوں تمام ان حکومتوں پہ جنہوں نے پاکستان کو فیل کیا ہے. دیٹس آل آئی سے. چاہے وہ پولیٹیکل فیملیز تھی، پولیٹیکل پارٹیز تھی، ایکس ملٹری مین تھے، جو بھی تھے. آپ کا 40 سال کا فیلئر 2 سال میں نہیں ٹھیک ہوگا. دیٹ از دا باٹم لائن. دیر از نو وے کہ آپ 40 سال کی ایگریکلچر تباہی. بائی دا وے، فار دا فرسٹ ٹائم پچھلے 10-15 سال میں آپ نے 2.47 ایگریکلچر کی گروتھ دکھائی ہے اور 13 بلین ایگریکلچر، فوڈ، ایجوکیشن. کتنا ٹائم اور چاہیے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزوں کو؟ 2 سال میں تو چلیں آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہو سکا اور نہیں ہوگا. ہمیں اپنا پورا ٹینیور چاہیے. ہمیں اپنا پورا ٹینیور چاہیے جی. اگر ہم فیل ہو گئے، نہ دے ووٹ، ہم چلے جائیں گے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کی کوئی تاہیہ ہم بھرے. وہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اوور نائٹ نیا پاکستان آ گیا، نئی بلڈنگ کھڑی ہو گئی. It can't happen. ٹھیک ہے جی. عائشہ غوث پاشا صاحبہ، آپ نے اتنی بری اکانومی دی ہے کہ یہ نہ تو 2 سال میں ٹھیک ہو سکتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے آنے والے 3 سالوں میں بھی مشکل ہی ٹھیک ہوگی جس طرح کے حالات ہیں، کیونکہ خسارہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ، میں دیکھ رہا تھا میاں شہباز شریف صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اور ابھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ چور دروازے سے حکومت ٹیکس لگائے گی. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اتنا زیادہ کیسے پتہ ہے. تو پھر اگلا خیال یہ ہے کہ شاید اسی لیے کہ وہ خود بھی ایسی کرتے رہے اپنی گورنمنٹ میں، منی بجٹس آتے رہے ہیں چور دروازے سے، ماضی میں بھی ٹیکس لگتے رہے. دیکھیے میں گزارش کروں، یہ تو سیدھی سی بات ہے. آپ نے اس سال آپ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ 3.9 ٹریلین روپے جنریٹ ہوئے ایف بی آر سے. ابھی تک یہ نہیں ہوں گے، میں اس پہ نہیں جاتی، اس پہ کویسچن مارک ہے، بٹ لیٹس ازیوم کہ یہ ہیں. اگلے سال کا ٹارگیٹ از 4.9 ٹریلین ایف بی آر کے کلیکشن. 27% گروتھ کدھر سے آ رہی ہے؟ 27% گروتھ آپ خود کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنلی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی میں گروتھ 1% ہے. چلے ہم نے آپ کی بات مان لی، آپ کی اکانومی کی گروتھ 2% آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہم نے مان لیا، جبکہ میرے پاس بالکل ڈاؤٹس ہیں کہ یہ اگلے سال 2% ہونا مشکل ہے نیگیٹو سے. آپ نے 2% گروتھ پہ اور 6% یا 6.5%، 7% انفلیشن پہ جو نارمل گروتھ ہوئے گی وہ تو صرف 8-9% ریونیوز کی گروتھ ہوگی. آپ ایسی کون سی جادو کی چھڑی لے کر آ جائیں گے کہ اکانومی تو گرو نہیں ہو رہی، جو انڈر لائن بیسز ہیں وہ گرو نہیں ہو رہے، بٹ آپ 1 ٹریلین ایڈ کر لیں گے ریونیوز پہ؟
دیکھیں نا, یا تو یہ آپ ایڈمٹ کر لیں کہ یہ جو آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے یہ ریڈیکولس ہے, بالکل انریلسٹک ہے, بکواس ہے, کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح اس کو ہمیں سمجھا دیں. میں نے ٹیکسیشن اسٹرکچر سالوں دیکھا ہے, آپ کی جب الاسٹسٹی 1 ہے, آپ کی گروتھ ریٹ تقریباً میکسیمم 2 ہے, وہ تو میکسیمم پہ کہہ رہی ہوں, انفلیشن نہیں ہو رہا, تو یہ کیسے 1 ٹریلین 27% گروتھ ان ٹیکس ریونیوز, ہاؤ ول یو موبلائز اٹ. لیکن اس مالی سال میں جو نان ٹیکس ریونیو تھا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ 4800 کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایف بی آر کے تھرو, لیکن جو نان ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ اچیو کیا انہوں نے بائی دا وے اس سال. ہاں میں بتاؤں کیسے ہوا. اچھا یہ بھی سن لیجئے آپ, یہ ہے اسٹیٹ بینک کے پروفٹس. ہاں یہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹ سے ہے اصل میں. اور وہ پتہ ہے کیا ہوا کیا ہے, سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ہیز ہیپنڈ. ہوا یہ ہے کیونکہ بہت زیادہ ہائی ٹیکس ریٹس تھے, پالیسی ریٹ تھے, ہم نے اپنے شارٹ ٹرم بوروئنگس کو دنوں دن میں لانگ ٹرم بوروئنگس پہ ٹرانسفر کرا لیا. وہ لانگ ٹرم ڈیٹس جو تھی وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ تھی. جب ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ڈیٹ ٹرانسفر ہوئی اسٹیٹ بینک کو, تو اسٹیٹ بینک کے پروفٹس بوم کر گئے. ایک طرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ بوم کر بڑھ گئی, دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے پروفٹس اس لیے کہ ادھر جا رہے تھے تو کینسل آؤٹ ہو گیا. تو آپ اس کے بیسس, اور یہ آپ نے کیوں کیا, یہ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کو پرائمری سرپلس شو کرنا تھا آئی ایم ایف کو کہ ہم پرائمری سرپلس لانے, اسے وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں دکھاتے ہیں. پرائمری سرپلس کا مطلب ہے ادر دین انٹرسٹ ریٹ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا کیا ہے. تو اس طرح آپ نے خوبصورتی سے اسے نکال دیا. کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے پرائمری سرپلس جنریٹ کیا, اٹس نتھنگ بٹ واٹ آئی جسٹ ٹولڈ یو. یہ کوئی جینوئن سرپلس نہیں ہے, یہ کیمکس ہے صرف اس لیے کہ آئی ایم ایف نے آپ پہ شرط یہ لگا دی پہلی دفعہ کہ پرائمری ڈیفیسٹ ہم دیکھیں گے, ہم اوور آل فسکل ڈیفیسٹ نہیں دیکھ رہے. آپ جب پرائمری سرپلس اور ڈیفیسٹ پہ آپ کی بات آ گئی تو وہ نان انٹرسٹ بیئرنگ ہو گیا. یہ مجھے اجازت دیجیے گا نوید قمر صاحب, یعنی یہ مجھ سے مت کھلوائیے. اور چلیے نوید قمر صاحب سے مزید اس پہ پوچھ لیتے ہیں, وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. نوید قمر صاحب اس حوالے سے آپ جو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیجئے, پھر ہم کورونا پہ بڑھتے ہیں آگے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک کوئی سسٹینیبل چیز نہیں ہے. دیکھیں ایف بی آر ریونیوز تو کم از کم آپ دکھاتے ہیں, اس سال سیلز ٹیکس اتنا ہوا, پھر اتنا ہوا, پھر اتنا ہوا, یا انکم ٹیکس اتنا ہوا. یہ تو ون آف چیزیں ہوتی ہیں نا. اسٹیٹ بینک کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کے پالیسی ریٹ کی وجہ سے یا آپ کے ایکسچینج فلکچویشن کی وجہ سے آپ کو ون آف آتی ہے. پر یہ تو کوئی اسٹرکچرل بات نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکیں. کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس سال پھر یا تو انٹرسٹ ریٹس آپ دوبارہ سے چڑھانے کی بات کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے منسٹرز بھی ڈینائی کر رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر there is nothing happening there. آپ نے اتنا سارا رکھا ہے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز پہ. آپ کو پتا ہے کہ ان حالات میں آپ کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے, اور کریں گے تو بہت ہی خطرناک ہوگی کہ اتنی ڈپریس مارکیٹ میں جہاں ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں دنیا کی, آپ اگر اپنی ایئر لائن کو یا کسی اور ایسی چیز کو لے کے جائیں گے یا ہوٹلز کو لے کے جائیں گے یا وغیرہ جو بھی کریں گے, تو وہ سب جو ہے آپ کو ایک بہت ڈسکاؤنٹڈ اس پہ ریٹرن آئے گا. سو دیر از نتھنگ ہیپننگ آن دیٹ. آئی ہوپ کہ اتنی جو ہے سنسیئرٹی ہو کہ وہ ایسی چیز نہ کریں. نوید قمر صاحب, آپ کی پارٹی پرائیویٹائزیشن کے سخت خلاف ہے. یہ آپ کے منشور کا حصہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن قومی اداروں کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو سٹیل مل تھی وہ 2008 میں جب آپ کی حکومت آتی ہے اس سے پہلے منافع میں تھی, چاہے جتنے بھی منافع میں تھی, لیکن 2008 کے بعد جیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو سٹیل مل کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے, اور 2013 تک تو. جی فرمائیے. میرے بھائی دیکھیں, اب پوری پکچر بھی دیکھا کریں نا. یہ ایک بات آ گئی, وہ ہر ٹاک شو پہ وہ گھومتی ہے. بات یہ کہ آپ پوری دیکھیں نا کہ سٹیل مل کے جو حالات ہیں وہ اوپر نیچے کس طرح سے ہوئے. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں گے پہ تو سٹیل کی پرائسز سے اس کا تعلق ہے. اس کا کوئی مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ کا ایشو نہیں ہے یہاں, کیونکہ سٹیل کی پرائسز پہلے کم تھی تو لاس میکنگ تھی. اس کے بعد جب بڑی وہ تو پروفٹ آ گیا. پھر 2008 تو دنیا کا ریسیشن کا سال تھا, تو جب کریش کر گئی ورلڈ سٹیل پرائسز, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سٹیل مل لاس میں آئی.
اور دوسرا یہ کہتے ہیں سر پھر وہ ریسیشن ختم بھی ہوا تو سٹیل مل کا بھی ختم ہو جاتا ریسیشن. اسٹیل مل واز ان ویری ڈائر اسٹیٹ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کوئی اتنا کوئی ایفیشینٹ ادارہ نہیں تھا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ایشوز ہیں وہاں پہ اس کو دیکھنا چاہیے. اسٹیل مل کی ضرورت تھی اس کو اس میں میسو انویسٹمنٹ کرنے کی, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے یا پبلک سیکٹر سے آئے. اور ہمارا ایفرٹ تو پھر یہ ہوا کہ اس کے جو ریجنل کمپنیز جو مینوفیکچررز تھے, جو رشین اسٹیل ملز تھی, ان کے ساتھ مل کے کولیبریشن سے ہم بناتے, جس کا پروگرام بھی کافی حد تک میچور ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی چینج آف گورنمنٹ کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن پرائیویٹائزیشن تو جو ہے, میں اب کرونا کی طرف آنا چاہتا ہوں جی, اور آپ ہی سے سوال پوچھوں گا نوید قمر صاحب کرونا کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج لاہور میں کرونا کے حوالے سے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کیا کہا, سنی. میں آج پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی. آج سے ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے, جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی, کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اقتدار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا, کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑے. اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی ISOPs کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. نوید قمر صاحب, پرائم منسٹر تو اس بات پہ ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی سندھ میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے, لیکن بہرحال واٹ ایور دا پالیسی ود ریسپیکٹ ٹو لاک ڈاؤن ریگارڈنگ کرونا, یہ جو پرابلم آ رہا ہے کرونا میں, یہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, مثال کے طور پہ ماسک اور سینیٹائزر کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی سن رہے تھے کہ وہ مارکیٹ میں بلیک ہو رہا ہے, لیکن آکسی میٹر جس سے آکسیجن لیول چیک ہوتا ہے کرونا کے اس مریض کا جس کو بریدنگ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, وہ 2500 روپے کا آتا تھا مارکیٹ میں, لیکن ابھی 10,000 تک اس کی قیمت چلے گی اور اس کے باوجود مارکیٹ میں شارٹ ہے, 10,000 کا بھی نہیں ملتا. ایکٹیمرا ایک انجیکشن جو کہ بنیادی طور پہ کسی اور ارتھرائٹس کے حوالے سے تھا, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کرونا کے مریضوں کے لیے بھی افادیت اس کی ہو سکتی ہے, وہ 30,000 32,000 کا ایک انجیکشن تھا جو مارکیٹ میں 3 سے 4 لاکھ روپے میں بلیک ہو رہا ہے. پلازما جس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر صحت مند ہو گئے تو اپنی زندگی کا صدقہ نکال دو بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دے دی ہے تو پلازما دے دو, بلڈ ڈونیٹ کر دو. اس کی ایک بوتل مارکیٹ میں 6 سے 8 لاکھ میں بلیک ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کہاں پہ ہے, انکلوڈنگ دا سندھ گورنمنٹ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو بحث ہے ہماری لاک ڈاؤن ورسز نو لاک ڈاؤن, یہ تو شروع دن سے چلی آ رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پوزیشن لے لی پہلے دن کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, تو وہ آج دن تک اڑے ہوئے ہیں. یہ ایگو کا ایشو نہیں ہوتا, اس کو جو ہے آپ نے ریئلسٹکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان شروع میں کہا جاتا تھا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں آیا کوئی ایسا خاص کرونا یا ہماری ریزیلینس ہے واٹ ایور, لیکن اب تو نمبرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یو آر ان دا ٹاپ 5 کنٹریز ان دا ورلڈ. اب تو ہم یہ سوچیں کہ واٹ آر دا بیسٹ ویز آف ڈوئنگ اٹ. سو بجائے اس بحث میں رہنے کے لیٹ اس لک ایٹ تھنگس. پھر دوسری چیز یہ ہوئی جو آپ بات کر رہے ہو, شارٹیج آف سپلائیز جو ہے, شروع میں PPEs وغیرہ کی ضرورت تھی تو وہ شارٹیج تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ ختم ہوئی, کیونکہ ہم ایک اور فیز میں چلے گئے نا, اب تو ہم جو کرٹیکل کیئر کی بات ہے اس کی طرف کر. ابھی آپ کے پاس ICU بیڈس نہیں ہے, یہ بار بار میں کلیمز دیکھ رہا ہوں. کل ہمارے ایک دوست جو تھا ان کو ایک پرابلم تھی, اینڈ وی ور گوئنگ اراؤنڈ دا انٹائر سٹی آف اسلام آباد, اور کہیں جو ہے وہ ICU بیڈ اویلیبل نہیں تھا جہاں آکسیجن بھی مل رہا ہو. تو بات ہے کہ کیونکہ نمبرز اتنے بڑھ گئے ہیں, وی آر ناٹ گیٹ فار دیٹ, اور ہم ان بحثوں میں نہ پڑیں. اٹ از ٹائم دیٹ وی, چاہے وہ میرے پاس وقت کم ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. شندانہ گلزار صاحبہ,
शंदाना गुलजार साहिबा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सुन रहा था आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास अगले हफ्ते या 10 दिन तक के लिए बेड्स काफ़ी हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ प्लानिंग इज दिस कि अगले हफ्ते और 10 दिन तक के लिए बेड्स काफ़ी हैं? 10 दिन के बाद 11वां दिन भी आना है, फिर 12वां भी आना है मैडम, और उसके बाद तो फिर कोरोना की स्पाइक है और पीक है. तो अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन तक का हमारे पास सामान है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी डॉक्टर से बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि ऑलरेडी हम फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम टेलीविजन पे आके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि अभी हम फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे. तो अगर मैं यास्मीन राशिद साहिबा की बात दुरुस्त मानूं और 10 दिन की कैपेसिटी है, तो उसके बाद क्या होगा? जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अच्छा, शुक्रिया बैरिस्टर साहब. आई हैव टू से अ कपल ऑफ थिंग्स. वन, ये पहला शो है जिसमें मुझे लग रहा है कि वी आर गेटिंग एक्चुअली फेयर ट्रीटमेंट. यू आर आस्किंग ऑल ऑफ अस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट यू बीइंग फेयर, क्योंकि ये सवाल है जो आवाम को इनको जवाब चाहिए. हम जवाब दे सके या ना सके, लेकिन ये बातें आवाम को सुननी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, देखिए, मैं कोरोना को एक सेकंड साइड पे रखती हूँ, इफ यू अलाउ मी. 2-3 बातें ज़रूरी हुई जिसको मैं हल्का सा कॉमेंट करना चाहूँगी. देखें, अगर हम कोरोना के हवाले से ही बात करें, NCOC इज़ वन ऑफ आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो आजकल जिस किस्म की वहाँ पे गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन हो रही है, जो एप्स बन रहे हैं, जो ट्रीटमेंट्स हो रही है, जो NDMA के साथ हो रहा है, जो सूबों के साथ हो रहा है, जिनमें पीपल्स पार्टी, PMLN, BAP सब हुकूमतें हैं, उस कमरे से बाहर निकल के जो सियासत होती है, आई डोंट थिंक ये शो उस लेवल का है कि हम उस लेवल पे नीचे जाएँ. लेकिन आई फुली प्रेज डॉक्टर मुराद अली शाह, डॉक्टर अजरब बच्चू, तैमूर झगड़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, क्योंकि उस कमरे में जो बातें होती हैं और जो काम हो रहे हैं, तमाम सूबे आर डूइंग देयर बेस्ट. पॉलिटिक्स पुट इट असाइड. अच्छा, दूसरी बात देखें, कोरोना इज़ अ साइंस. यू मेजर सर्टन थिंग्स. पाकिस्तान में बिल्कुल डिजीज़ की स्पाइक आ गई है, लेकिन डेथ रेट की स्पाइक है कि नहीं? लेट्स से हुकूमत झूठ कह रही है, लेट्स टेक द एक्सट्रीम पोजीशन. हम कहते हैं कि जिस 2,500 डेथ है, 2.5 नहीं है, 25,000 डेथ्स हैं. कंपेयर टू द रीजन अराउंड यू, आपके केसेस कितने, आपकी डेथ्स कितनी. अगर हम झूठ भी बोल रहे हो और 10 गुना ज़्यादा हो, 25 ज़्यादा, ये 25,000 हो, जो अल्लाह ना करे हो. तीसरी बात, आपके क्रिटिकल पेशेंट्स कितने हैं, और आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की, ये उधर लेके जा रहे हैं आपको. मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. अगर आप, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, सिर्फ 1 मिनट मेरे पास रह गया. मेरे पास 1 मिनट रह गया, और आयशा साहिबा का भी 10 दिन का ये मतलब होता है. जी बिल्कुल, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय सेंटेंस कि 10 दिन का मतलब ये है कि हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए 10 दिन का सामान, वेंटिलेटर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, बेड्स हैं, और वो उठते जाते हैं. जो ठीक होता है वो जाता जाता है. ठीक है आयशा साहिबा, these beds for an indefinite period of time. आयशा साहिबा, वो जो कह रही हैं कि 10 दिन में, अब 10 दिन में अगर मतलब कि हम ये समझ रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी से बढ़ रहे हैं केसेस तो रोजाना 6-6.5 हज़ार आ रहे हैं, तो क्या 6-6.5 हज़ार बेड्स भी खाली हो जाएंगे 10 दिन में? आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, जो शंदाना साहिबा के. नॉर्मल पेशेंट्स बेड में मेरे ख्याल से रिकवरी रेट अगर हम देखें ना, क्रिटिकली इल जाते हैं अस्पताल. जी, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज ऑल्सो कि रिकवरी रेट देखें ना, आप कितने लोग कितनी तेज़ी से रिकवर होके निकल रहे हैं, वो हमारे पास इतना हाई नहीं है. तो अब ऑफ कोर्स ये तो मेजर कंसर्न की बात है इस वक्त जो हम देख रहे हैं. जी, बट मेरी गुजारिश ये है कि जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं, ये जो स्पाइक आ रहा है और जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए कंसर्न है, बहुत मेजर कंसर्न है. और मेरा हमेशा से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, हमारा वे आउट इज़ प्रिवेंशन. क्योर की तरफ अगर हम छोड़ेंगे सारा कुछ, तो हमारे पास इतने वसाइल, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही नहीं था. बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि कोरोना के हवाले से सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, और कल का शो इंशाल्लाह मैं पूरा कोरोना के हवाले से करूँगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बेहतर हो सकती हैं गवर्नमेंट लेवल पे इसको कंट्रोल करने में और इसको मैनेज करने में, वो आपके सामने लेकर आएंगे. कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.